নজর রাখবো পরবর্তী সংবাদে। আজ পশ্চিম জেলার জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ এবার আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করা হয়েছে, যেখানে আজকের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মসূচি সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজকের এই বৈঠক করা হয়েছে, যেখানে ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আগরতলা জেলা শাসক কনফারেন্স হলে এই বৈঠকে উপস্থিত হয়েছে। তবে গোটা বিষয় সম্পর্কে তারা কি বলছেন বা রাজ্যপাল কি বলছেন শুনবো। After taking oath as governor, I want to visit all districts for interaction. सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का जो भी आम पब्लिक का प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है, ये मालूमात करने के लिए और सबको कैसा चल रहा है ये देखने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट विजिट करते हुए आज ये वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट आया हूं। सब डिपार्टमेंट से बातचीत हुआ है, अच्छा प्रोग्रेस से चल रहा है और कुछ बॉटल नेक्स है, बॉटल नेक्स उसको भी कैसे सॉल्व करना और कुछ चीज जिनसे बात करना वो बात करके करेंगे बोल के तय हुआ है। जो आप लोग बातचीत किया है उसमें कुछ निकल के आया है क्या? नहीं, तो ये तो मालूमात करने के लिए आए हैं, कोई रिव्यू करके किसी को क्यों नहीं करे ये करने का नहीं है, रिव्यू करने के लिए नहीं है, मालूम करने के लिए आया हूँ। जो काम रुका हुआ है या मान लीजिए कि बेनिफिशियरी को अभी मिलना चाहिए, जो मतलब होना चाहिए हो रहा है धीरे धीरे, इसके ऊपर भी चर्चा हुआ सर? नहीं, वही अगर मालूमात हुए किसी चीज में लोकल कोऑपरेशन कैसे लेना, आम पब्लिक से कैसे बात करके उससे कैसे इन्वॉल्व करना, आम पब्लिक से इन्वॉल्व करने से ज्यादा इश्यूज सॉल्व होते हैं, यही बोल के रखा। थैंक यू। আপনারা শুনলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডির নাল্লুর বক্তব্য। এক্ষেত্রে আজ পশ্চিম জেলার কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছে, যেখানে জেলা পুলিশ সুপার সহ আধিকারিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এছাড়াও আজকে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি প্রশাসনিক বিভিন্ন কর্মসূচি সহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবার আজকে বৈঠক হয়েছে। তবে এই ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজকের এই বৈঠকে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতির, সঙ্গে থাকুন।